بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليم وبعد بارن الحال كنت وراينا بارني كنترولا مسلمي كنترولا حافظكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنترول كولا بين ياسي داتا بارن اللما وحفتان كان جالونا كترب ليلي بانكو كان hana parija kwa sija hana konton barni ya controla muslimi ya controla amantam be sefo ko na alfaba be hamilla nol mo awa saw karamadi ba kanjalontin radiyallahu anhu ala ziyaro min nas ke francijan sanwo san ko hana konton awa hana wala bunyala simma alasago annabi sago alasago nalhi ijawrayna ije kungol molete ko hana wala bunyala simma katarbe karamba anin jahama anin mislimo mu me bele kafringo awa mo mi nga jansu soto bi hana wo bunyala simma wala mu awa talibul la porte parole oti isa fami ma ko ala sise nalbe hama lon sanwo sa talsa na jankene hana nyin ko bunyala si awa mislimo luma awa afanga bijan awa adinki fana obija isa fami mako baba sise aki wala isa fami mako ke ba sise awa kisana hana wala bunyala simma awa ana ko bunya fana kan halasi mu ho minima awa holu fana itabaringa liya alko fo be safa hamustama hata france jamma hatabla europe konola hatabla afrique la katrabe kanjalon fama ala sago nabi sago ala sago wala musalla ala muhammad alay faydo wala mo awa bata awa contrôle si baringal ma awa comme dalta minna san wosan awa ko hana baringal awa lalong ziaro dato la avec kela le 16 mars samedi le 16 mars samedi le 16 mars awa 2019 yin mulemba atadingra kilin to sero akata jaminna sende ni mulemba se awa ta sal kilin kono je ta dingra kilin to je awa mbe duala wa mbe altala tarala fa altala sai tan kendola wala jani be micro dili ma folo ba sa ntol hay be hay na lokala si sala si e to fa mo jamante nte to mu kan tolan be mbale sa fa lay tuba iyo aha bare birin te wuluta iyo khatra bata sinema makka e contene direct ko alaji bo ala sise wala ken to tan ko wala tete ko enfant hijo soto to kino be o to kilo nen surato mo ala tuba jabi kanuma to ala sil to la sil fam tuba jabi ala tuba jabi kanduma kanuma almamu fulanyo ko matati almamu fulanyo kanuma to la almamu yakiji na baba mo te sa fa kala tuba ok d'accord donc ina mo jabila tin herba fatan kanduma la voilà donc wata hambe be harfo dilima satere bunya hakan hasir mo minima to so yitanya sallallahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin folo alay usmane mbe altantula tantro mi ngalon ko adanna sita khala tantro minna dante minna fana khala mun kan ala na ha sedima sirun ngake bon ne kono jang inam fana alhamdulillah rabbil alamin ala batan nati janginam fana nkendo mbuluman kati nyaman fingi jangarun tenna nimman altanto kono nse ala kan woto mba fola ala yan alhamdulillah rabbil alamin fo ngala tanto wala kan nindolo hakke serum wol man fuski ala la ala kilo sitima ala mun yamalan khabar kale bele ka fringa amin ya rabbi to min fanan to koma najo nyamiro to man kuki ala yen me na sabu ka hantu serum ninginan tema hantu be jato be kende ari ala mo jati kende akafula amin ya rabbi alhamdulillah summa salatu wassalamu ala asrafil mursalin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima ala tanto kola mbita fanan kontonna
control be da nasiri ngala harmadin nya man sonia ni telebe de ningi nanginang na diata ale ningi nan sunkaro e siare botala ni tele kafo sanji wurolo mo nginanti sangurula ina dum talibi di nengol bulula ke balo ko hilla fonyo ha dum talibi di nengol bulu wol fananga akula tahama hanja ni wahati do o sanji wurolo mo nginanti folo ta tarambe ke balla bu awa nen ni to fanna kafo kono man nahasi sotato man ko masagi sotato man fitina sotato man kele sotato o to fongi fanan tantu role men dana sita kadua yem fanan si mani jati kende ala ite woy ko mo ila dimbalu ba ebe yin damu tala lummi ntenteji bare ala kembe jele nte fanan man nte la fem man ma beji man dal si di mato man fen di mato fom bebe de ninja hangani bari nyamin awa wanin sabu nyima yo donc nim mo men man sabu tantu inta ala fanga tantu no iman sabu tantu imam ngolu tantu ngamir kalmor ha bangi kime ala fanga tantu o do nim mita fanan tantu asake doli kibe into fo godi kolemu fo e fanga to ko ngolemu wonte ila nga sabu min si jahangawluma khasi man ningoluma khasi si ko tengaluma ni man misilmo luma ni man ke fisara walloti wallahi godi me woni nyano inshallah wakalo min bato so toro min bato sabaro min bato godi me woni nyano ni godi ni dollo mo godi ni silo khasiya ese do ke men fanni bar ala fanan ngayin ne yamari ite fanan yamari khala ni ni ki yo sambelo lay nyen ne misilmo le yengu inshallah ha misilmo la ko la bukenala kamisili molu te molu tama kamisili molu sabu ma bulema ba har ka wando min fa dombe kelenna ma fo min be kurunya kalato bar min be nyinya nyinato wallahi se londo fa sudonto ma danasi woto alamu ite faman sarala alamu mele nyogon fe alamu jari nyogon fanan alamu kelen nyala mbe kendi yari ke mo ko fa barko sabula awa mbena na baro kono fon ite fanan jansa ko la kan sabu ma mo sabu do ronati ni mi da sabu tantu wallahi inta ala tantu no awa usman ala mi sarala ala mi siman de kenda didi ala mo mele nyogon fe inshallah ala kana sentan la bara do nyinto mba kala ala le yen anin ke mo fanan min kata ala yen awa o hormona barko sa ala kana sabu jogo do nyinto ala kana sentan la bara do khadamu ta hera khalaban hera amman fatawunta fanan man nan fan nyenja alfalu lor hanki o kilo kono la abe dolien fo ni india tan tefana ngan na baro bula ngan na ko be bula hanan sigi ja hanin nasif ani bar kila la benka kila ko dun so tale ala fanga kila ki da fi be kan awa ntolo fanam be dending alfalu la alfa wo mu jonti wala mo alaji isa manati fusi me ka koma ntolo la programme ni na ka fo na tamo abe fen sikarin abe fen na filerin musuto keto luntanto jugurinto alfa ala musani ala isani ninka na ba kalama nan ta kalama na tele kila nte fana aselon ni wolonta ni margo ni o hisika o haje mira ala isakili fo be en kalama ba fo tel hakiba fo te mi kiba asa foye mo kanante bulufu ni nte bara ni nte hakenyin na ila ta fen renseignement wen sa ni man te kilino ala isaki wollo mu kebati o sagi ma foye isa bo siko fananto isa bo fen bi sikanga ko to fana isa boji nso dama to kumo dama talla ala isa mane bulo fenge Colombo wala ha akaranen ken dati ko hana alifa bani wolli bani debeto di ma bani alifa min ngalon ko awa hinnan telemu kilendinga liyen mo kendo liyen furelu yen wa alifa to mo jonti wala mo ala hajma di ba jabiti kanjalo ko hana wala siyarin se min kejang san wosan talibolu la siyari le munyinti talibolu la hanyi nganne ko han walini ma karamo ha min kiyen ki fanango walini ma fo sa jansano ha ise do keno to mo moro sarano ise do le keno ibe min skono ay ka do kato bari me sarano mo moro sarastono ko bari ko ese na ifan toita nya neto ita ara ko fise do sara moro la nyato o talibi keba fatanta jonno wala ma alaji isa manati wala ma presidenti wala ma alfa faranti jambi faransi jam wala hanki ko hana ba lungo bata lohola wolungo mulunjo manati ngina ni ala sonta avec le 16 mars 2019
Moulin Bassin samedi le 16 9 2019 Moulin Bassin awa kabe ken nonne misilimo be sa kalamto nya fen fen ni sa ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ko be bunya bato alfa bani ndalta min na siare kela ka san wosan nginan ate fanga la fato o sanji tan sabala nginanti a fato tal de 2089 le jang kanjalo awa ala siare taribolu nga ne min tay ki be siare kela en sa wosan o sanji muhan anin konon tol mingina ta siare ndamuto kina mu sanji muhan anin konon tol siare ndamuto ngina ne kela sanji muhan anin konon tol abe kela Moulin Bassin le 16 mars Moulin Bassin samedi long awa alay isa awa abe folo la telema talibolu ko adindia keba ko alay isa abunya bato mana alay isa mane Colombo ka abunya bato aha karamola siare mi organiser a daltala ha kesa wosan ana doholu ana kafunyogolu ana kumutanyogolu ko ala si atefama ana la dimbanyi manyi min keta nam nyonyima min keta ma hawa sediti ko ala sima ka karamo fanana siare batasi ka karamo siare batasi abata logola ko ngana o dantige misilimolien awa asalongo nyabu nyabato ala dimba fanan atel mo kanjalo ngol la president musoti isava hajam ma hawa sidi afanan sala sia dokoluma ane akon akumuto nyol be anin banko ko tenga mume min kata Senegal tanti sala sima ko ikaram gola siare a waxto sita wala mu abu nyabato a habula fundula ala isala dimba min kata ma hawa sidi awa nim botano alaji masa ne jite ko ala siama na dimbal be ka karam siare batasi le 16 mars nim botano alaji wuye fati awa ko ala sia fana manala dimbal be ka frin ana do na ka funyol be ana kanuntelu ko moro le siare bata lola ala isa ko le 16 mars samedi lungo nal hanne siam ni mo bata ala Musa Cissé kertay ko ala sia fana manala dimbal be ko akaram wala siare batasi abu nyabato no bata ala Mamadou Souane awa moro la talibo din kele moti ko ala sia fana mahabula fundula ko akaram wala siare batasi le 16 mars ana dimbal be no bata ala Nuha Dabo moro la talibo do mo fananti ala talibo ke ba do dimmu ko ala sia fana manal dimbal be ko abula fundula ko moro siare batasi no bata ala karamba kolla ko ala sia fana ma anala dimbal be ko moro siare bata lola le 16 mars Moulin Bassin abu nyabato no bata ala mo Lamine Dramé awa o fana mo sumundu ngolo moti moro kanun tele mo afati moro fan kanun tele mate fanti kanjalon kanun tele mate fananti ko hala siama ka abu nyabato moro siare bata anala dimbal be ko abula fundula ko moro siare bata si no bata ala fam Mar Cissé sampigni awa ni ha ngam ku muta nyogol lamu awa bi ni haja man senema narin jang ala woto le tinyata ala boîte vitesse wata tinya ala contrôle technique fan mobility ame jamma so ado be baro fananna na ta ko konte sa wasa abe killing awa hala sia fana manal dimbalu be ko moro siare batasi no bata ala mbemba ja sawane mbemba ja sawane ko ala sia fana manal dimbalu be awa ko moro siare batasi le 16 mars Moulin Bassin nala hanni siama no bata ala Mamadou ala mamandin sedi awa kanju ngol mu moro teriba moro kanute ba kanjalon teriba kanjalon kanute ba ko hala sia fana ma kana dimbal be ka frin ko karamma di bala siare bata logola ala isa ko hala bunya la siama ko le 16 mars Moulin Bassin ka bunya boto no bata jëm fam fandi sama ala karam ke mo minté kanjalon ngol mu moro talibi ke ba dingale mu moro kanute ba ko hala sia fana manal dimbalu ko moro siare bata logola no bata jëm fandi Sadibou Cissé ko hala sia fana ma ko moro la siare bata logola le 16 mars Moulin Bassin ka bunya yanal dimbalo no bata ya jamme Sarwili ko hala sia fana manal dimbalo ko moro la siare bata si no bata Alaji Habibou Camara Parijang ko hala sia fana ma ko moro la siare bata si kana dimbalo bunya bato no bata Alaji Manjan Souane ko hala sia fana ma moro la siare bata si abunya bato alay isa ko le 16 mars afanna horomo be janal dimbalbe no ba jalay Mustafa Girassi nka fu nyogole mu boke awa ko almu ko moro siare bata lola le 9 le 16 mars Moulin Bassin ka bunya bato ana dogo soarba Girassi an soarba Girassi anin Seldu Girassi
wolle karanta boke morol talibul moti ko fanam bunya be bato ana dogolu anin alaji ba fode alaji ba grasi dinkele mo fananti awa mustafa grasi tata la mota alaji ba fode karam ba fode grasi ibunya bato ene dimbal be ko morol siare bata logola lo 16 marsi no bata je alaji alaji ba grasi dingala mo no bata alaji sidia grasi bondi alaji sidia grasi kariki kabu nyabato anala dimbal be komoro siare batasi ko kanjalo ngoro ko kibu nyabato ala so na so sa dimbal be makafun be ma awa kala mulemba senne no bataje alayin tay grasi kamponi awa ko fanam bunyabe je komoro siare sita awa lo 16 marsi fanam bunyabe je kasal sa dimbal be la kafrima awa no bataje awa talibolu batta bang minu bala sila kafoluma no bata je karamo kunda mbetran nonne karamo folo mu jonti ke balu to jang wala mo alay dembo jabiti alay saja tata la joti ko hala siyama an karam dembo ko hala sima moro siare bata lola alay isa ko ha foyen ko isa la sira dimbal be makibu nya bato moro siare sita lo 16 mars abe kala mulemba sen serun takata jamina no bata je na alfa ba ke ba de to dima alamu ajato kende alamu kende adilama wala mu alaji sajati jabiti ko ala siyama ka baba ala siare batasi lo 16 marsi ka bunya bato anal dimbar be anaka fanyo ski nyoko ne kan telu be ka bunya bato kala isa ko ala siyama no bataje alhaji bisiri jabi en karamo alhaji bisiri jabi ala mu jata kende adila malama kende ala kila hormo sabula ko ala siyama anal dimbar be ka baba ala do batasi lo 16 marsi no abunya bato mulemba sen no bataje ala soara ba jabi animasi antol sa ko ta soara ba ala soara ba jabi almasi ko hala siyama ka bunya bato ko akaram baba wa fandi wa fa ba ala diwa batasi ko ala isa ko habula fundula lo 16 marsi mulemba sen ka sala siara dimbar be may bela bunya bato no bati alaji sori ba jabi oberuliye ala isa ja dogo ko hala siyama anala dimbal bela kafringa ka awa baba wa fandi wa fa ba ala diwa batasi awa lo 16 marsi alay isa ko habu nyala siyama anala dimba be anaka fjolo no bati alay kaso jabi 13e ko ala siyama ababa ala diwa watasi ko hala siyama abu nyabato anala dimba be la kafrin asala sima ni o bati alay ba kaso animasi ko fanan ko hala siyama kala baba ala diwa watasi abu nyabato asasa dimba be ma anaka fjolo na terol be no bati alay ba ibrahima moro dinkel joto be kray janne awa ko ala sa fanam makala abu nyabato ala isa ko talibul lakeba ala isa ko ala sa makabu nyabato ko akar abawa la duwa batasi lo 16 marsi asala sa dimba be manaka funyo ko na ka ntelo no bati ala mfan sujabi bordo ala mbemba san ko mbadi ngala joti ko ala siama ko baba la duwa batasi awa mulemba sa be kenno lo 16 marsi ka sa dimba be ma no bati ala ba ko dai jabi sarta mbemba san ko mbadi ngala mo fananti ko hala siyama ko aba duwa batasi abu nyabato niyo asalsa dimbar be makafrema no bati ala batura sutukun awa ko fananse ala si ala dimbar be ko hala siya fanama na dimbar be kafrema ka aba ala duwa batasi lo 16 marsi mulemba sen no bati ala ba ko dai jabi kilisi awa bayin ba ko dai jabi kilisi awa ko asala sala dimbar be ma ka amoro la duwa batasi ko habula fundula awa mulemba sen lo 16 marsi ala ba tura sutukun da fe fana Messi ayo alaji maulamini dabo beji awa ko hala siya fanamma abu nyabato ko moro siari bata lola ala isa ka be abala silama ka sal sa dimba be kafringa no bati alaji sani jabi yo moro dinga la moti ko hala siyama sani jabi korila uruwan ko hala siyama ko moro la siari bata lola lo 16 marsi abu nyabato anal dimba be kafringa no bati alaji jamiu jabi ko ala siya fana moro sani dogo ko moro siari bata logola lo 16 mars ka bunya bata sa sal dimbal bi ka frigama no bata ja al haji ajiju jabi ajiju wobe fenge bor ivro yon moro din ke dolo mo fananti dinga dolo mo fananti ko ala siyama ko mo moro la duwa bata si kasa bunya bato sa dimba bema no bata alaji mohammed jabi lion ko fanan ko ala siyama ko moro la siya bata sa bunya bato no bata ala ba ka so jabi
o fana hambe ate ba kaso kilena membe sarta no bata alaji ba kaso Senegal ko ala sa fana ma ana do be ka funa no bata je moro nyin silo yinto moro mamari won tonte fola ha yo ko de fen ni tagalon ko moro mamari kele muitati ibu nyaabe je xere be je ibe mbala siare bata lola ko lo 16 mars so adinga moro mamari fenti amoro fenti adinke dinga lo ba adimuso dinga lo ba ibele ka faron kulluhum ajmaina kebe bu nyaabato moro siare bata lola lo 16 mars keluto muso do fananto amamar muso to dim muso dinke be bu nyaabato momar muso be ka faron ka ta france yan fo ta bula afrique banko kan moro mamar fenti ibu nyaani xere be je ibe mbala duwa bata lohola talibul se duwa min kaye ka bata lohola lo 16 mars ibu nyaabe je lo be kello 16 mars mo lem basin awa moro mamar talu joti besi hakotu mo tonte forengina mbata don ken décider mamar muso mamar ke ila bu nyaabe bulu ibe mbala duwa bata si awa ni wote karamo musolu o mbe folo la moro di muso folo ma zam haja fanta fune jabi afele pari fo 15e fo 14e khala siama 14e ka ababa la duwa talibu dalta min kelay inene mo sanyi mo han anin konontoti ko khala siama abu nyani khere beji ka ababa la duwa wata silo sesi marsi mulem basin serun takati jamminna ni wote je min bo fanan no moro di musolu to wala mo haja dala ba jabiti belwile ala karamba ju farun nam nyoko ko khala siama ka baba la duwa watasi abunya bato asal sa ka funyo na atero na kumunyo ko bema abunya ne khere beji no gote je hajan na min ta 13 toujours moro di musur mo fananti ko hala siama ka baba la duwa watasi abunya bato no gote hajan masire jabi moro di musur mo fananti ko hala siama ka bemba la duwa baba duwa watasi masire ala sorba min banta fenge Espagne wala dimbala no gote je hajan na mara ma jabi 13e wala moro dinke di muso do faranti di muso saba nyogoti fo nani nyogo awa ko hala siama ka baba do ba tabi sire la nam nyogo mara yama haja mara yama jabi ko hala siama na ko mutu nyogo be ka furun ka bu nyani her biji no gote haja ma dallo moro di muso moti oberliye ala soro ba la dam nyogo mo faranti la soro ba jam dam na nyogo moti ko hala siafa nam ko moro siare batasi no gote haja ma jene ba anse moro di muso la ba la joti ko hala siama bu nyani her ka baba la siare batasi wala ala la papa dimbaya ay kele molem basene serun takati jamina abu nyani khere beji no bataje hajam bi fatu moro bayin di musole moti akaramo ko nangol di musole moti hajam bi fatu awa ko ala sia fana ma abu nyani khere beji ko moro lo siare bata lola lo sesi marsi no bataje hajam bo mama animasi ko ala sia fana ma moro dimba moro siare bata lola lo sesi marsi bo mama alayi bisri fune nyokolo ala afkemo alayi swaraba jabilati anma fenge milus wala dimbala awa ko hala sia fanamma ko moro siare batasi no bataji haja na minata jabi marsai o fanam moro di muso dole mo fananti ko hala sia ma ko be moro do batasi abu nyabato awa ne o bataji mbetala moro fan bayri nuya anakar mo kundangolia min kata jara sutu kunti gambi banko kan so fo min folo ma be sia min folo ma bi dingolu to min be jang wala mu alaji karambaji faronti ko hala siama awa ko moro siare ko ala isa ko ha bula afundula ko siare batasi lo 16 marsi abu nyabato asar sal dimbal bema anaka funyo na tero na kanontelo no bataje mbeta alaji ba kanjura jahabi awa karansa mbula min mamar folo dole molti ko ala siyo fanamma ka sala siaka funyo na dimbal bema ko moro siare batalola no bataje alaji ndungu jabi ko ala siya fanamma ko moro lo siare batasi awa lo 16 marsi kala mo len basenne abu nyani khere bija sa dimbal bele ka no bati ala yesu tukun jabi keba ka sala si ka funyo olbema anal dimbalo ko moro siare batasi abu nyabato ase lo 16 mars la bekela molen basen serun daga jamina no bati anin sutukun jamalu be la ka furin anin sutukun silla kunda anin sutukun jikinne kunda lu be la ka furin ko sala si makafo ko moro siare batasi ibu nyabato sutukun silla kunda sutukun jawne kunda sutukun jikinne kunda sutukun gomme be konto na beji ki bu nyanin khere beji ko moro siare bata lola lo 16 mars no bata je mbetala nyandanke yandanke karan la sana la banko kan sonko du awa ko hala sima ala
ala surkun gol bema ila fa ba men be jam wala mo ala ismaila jabiti anin ala jamal be la kafrin ko moro siare bata lolan dalta min kala ngina mo sanji mo hanin konon toti ko ala sima ko awa alu bata lola lo ses marsi mulem basen serun ta kata jamminna awa nyande ke ngolo arsa go nabi so isago wo tar jolti no bata je mbetala tuba bani salimolia moro abata minuto min kata tubati tuba bankoti wala mun ta folo mbala sida mimma nga mimma lonjang amin yita tan na khafo tuba alfal jamal bol koma wala mo ambemba ala jalan sehuti jabi awa ko hala siyama ko moro siare bata sabu nyane kala kala bi yo ko onte jante yo ko mbemba ntayle be jam majulan tay fanto ato fan be jam mbemba ntay majulan tay ato be akotolo dundi awa akwala si o mamma mbemba majulan tay ma ko moro siare bata lola lo sesi marsi ibe bu nyane kala kala be janen tuba kulluhum ajmaina bani sare mo dinga fen na halon ha foko awa moro fam kanjalo mutuba tuwa mu kanjalo nati ibe la bu nyabe ji ibe ni be dentala tali bol ko se mi be se min keno e karam goyen san wala jana si ngina mo sanji mo hanen konon toti no bati alai ban fa tuba abu nyabe ji no bati alai karam madi jabi abu ngame ka be afriki abu bala mini abu nyabe ji no bati alai majulan tay ko men atal to fa tere jambi halal renke bayala awa no bati alai gundo karamba ane alai karamba anen karamba be la kafrin ko hala sima ko moro siare bata sin dalta min kallo 16 marsi mulem basin serun takare jamminna bani sale mo be la bunya beji anin jaha kila be la bunya beji no bata jembe tala bani khuresingolia wala musrifu luti parijang kanjalon sirifulu ba kanjalon sirifulu tanaba awa folo wala musrifu ba haidarati awa siru ba haidara o kanjalon hala siana bonsol be la kafringa ma awa ko moro la siare bata si sirifo min no mata moro feji wala ma folo siru ba ko la wala ma aliyu haidarati ta aliyu haidara ko habu nyala siama abu no bata jale sirifu sidu haidara ko hala siwo fanama anin sirifu muhammad sirifu haidara kala siwo fanama anin sirifu sidiqo haidara ko kala siwo fanama anin sirifu doni sirifu ibrahima kinyankuru anin akafunyo kolbe anin sirifu toma be kanjalon talu silemba awa lagine taluba senegal taluba gambi taluba mauritanie taluba awa ko hala sibe be bunyani kare beje ko moro siare batal gola lo 16 marsi ko siala si kafunyo kolbe ni si nyolma ki bunya beje lo 16 marsi mulemba sabe kel nonne sirifu talu juti no bote jembe tala pari si nyogo nin kafunyo be pari jam awa folo ala alaji ba kemaduma jabi ala bunya beji sigansoro ka moro siare batal logola lo 16 marsi asar sa ka funa dimbal be ka funa no ba ala san si sise mfanne ala san si sise trapo ko ala sa kundara ko ala sa ma ko moro siare lo 16 marsi la bekela abunya ni kare beji asar sa dimbal be ma no ba alhaji abdul latif jabi boke ko ala sa fana ma ne dimbal be ka funa na ka funa ko moro siare batal logola lo 16 marsi no bata alaji abdullahi dan sogo jahabiya ko ala sa fana manin jahabiya ko bel ka fringa ko moro siare bata si abu nyabeji no bata alaji karamba alaji fulaba ka fulaba alaji sarani jabi kunisa ko ala siama ko moro siare bata lola o beruliye ko abu nyabeji abu nyane kala beji lo 16 marsi mulem basi no bata alaji tura fimma arli allah anhu ala bata kilo dan koma al munema ni kafar kelaye mesa gunna to atoko kunna bara dimbal bejang sawusa natre sake alamu ne man khafar kalai har janno soni ayin awa diama awa anal dimbal be ko be sa me ala dimbal sen lo khaf ko moro siare batasi ay bunya beji no bati ala ma mandi asiri ngoto fulana laji soare ba darame awa moro bitan kundangul le moluti be belwili awa ko asala siare dimbal ma ko moro siare batasi no bati alaji ntumadi mbarin alaji ntumadi ko hala siama nal dimbal be ko awa moro siare batal lo la lo sesi ma se mulem basin ni o bataji awa moro la batu faade jalolu minu be jang awa min malonta wala mu awa folo ke ba min bi kono min lonta wala mu alay karamba damba teti ko hala siama na la dimbal be ka fringa ko moro siare batasi no bataji mfa sori jahab mfa sori no bataji bain bang fa susoko awa tele bain karamba noto koma awa ko hala siama ni to manu be ka fringa ko moro siare batalo wala no bataji mfa sori damba te o fanan sala siare dimba na ka fringa
ko siare waxtu batasi no bata alaye Musa Touré awa moro kanante bala mota alaye Musa Touré nalfa bala moti ko ala siama ko moro siare batasi lo 16 marsi no bata alaye Summan Jabi ko ala sia fana manal dimbal bel ka fur ko moro siare batasi no be jala no bata alaji Alhaji Alfa Kamiso ko fanna di fonna wasiya moro ala siama ko moro siare batasi Abu Nyabato no bata alaji Seexu Jaxabi ko ala si o fana ma oriental ngol moluti ñinuti ñemin ma danate ko moro siare batasi be Bu Nyabato ko ala sima ko lo 16 marsi no bata alaji Jeneba Arafan Jaxabi o fana Tamba oriental mo hollati ko ala si be makka furga ma ko moro siare batasi ki bu ñane xere beji no bata alaji Karamgo Soare pour fana Tamba oriental mo hollati ko ala si ma ko moro siare batasi ki Bu Nyabato no bata je alaji Fode Mbahalo Silla ko ala si afana ma ko moro siare batasi ko Bu Nyabato ko lo 16 marsi mulen basi no bata alaji Karamgo minte ñimbe mu Tamba oriental ngollati ko ala si ma ko moro siare batasi awa bu ñane xere beji lo 16 marsi no bata je Kanjura Fati awa Kanjura Fati ni awa paka ngolum afananti awa mo kende ko ala siama ko moro siare batasi awa ko Abu Nyabato lo 16 marsi no bata mfanga bari namunti alaji Sirifo Madi Jabi bari yang ko ala siama Abu ñane xere beji Buhari ya ko moro siare batasi no wadi mfa bala munti min fana arli Allah anhu afana fatala ay sumela sise o fana fatta bara dimbalu be gargar bu ñabe je ko moro siare batasi ko ala mu ne mala e fure sawante furema ko lo 16 mars lo mulem basin no wadi ala Muhammadu Bajo Mamadou Bajo mfan ka funyo ko moti Mamadou Bajo abe lagi nelta be kami ko dum awala dimbar be jan hajati gidan ke Bajo bahaba ani feng ala dimbar ngam pelo grasi muso ko ala si bema ko moro siare sita be bunyane kare beji awa no wata je Alhaji Musa Sise Sugulala awa ko afanam bunya beji abe dunya jawoda ndalta min na sa wosa na sake awa ko awa moro siare wata lo 16 mars Mbase Abu ñane xere beji no bata yembe tala marsay par yibata ban wala mu awa Alhaji Maliki Jabi moro din kelemu xala siama bayim Alhaji Maliki Jabi ki bu ñane xere beji ko moro lo siare bata si lo 16 marsi awa ni isala si kafu ni sigi ñol bema abe kala mo lemba sen seru nga ke jamena no bata mfanga bari mbeji sa fa Alhaji Swara ba sawane xala sia fana ma moro bari ni ngalamu ko moro lo siare bata lo la lo 16 marsi ko ala isa ko ha fay ko Abu Nyabato no bata mbari na munta la Sidi Ajabi afana me marsay jele ko ala sia ma ko moro lo siare bata si ka Abu Nyabato awa ko lo 16 marsi no bata Alhaji Karamba Ndofani Jabi mbitanke ko ala siama ko moro siare bata silo 16 marsi awa ni o badi en to safa en non kanjalon ti kala bare Muhammad lemu Jabi ko ala siama ko ba nimma fota en dolun talonna ti kala Jabi bare Muhammad Jabi lemu asaha ko ta lay Muhammad Jabi lemu ko moro siare bata silo 16 marsi mulem basi no badi alay ba kote moro talibul mo fanti ka marsay ka moro siare bata si Abu Nyabato no badi alay Ibrahima Sane e Suane marsay moro talibul mo fanti awa ka Abu Nyabato ko moro siare bata silo 16 marsi no bata ye Yusufu Silla o fana me marsa jere ko moro siare batasi awa ka Abu Nyabato abe kello 16 marsi mulem basin awa mbata bo marsai nin tata ngene min fanna marsai sa margo si hakoto bara be Bu Nyabato ba ngada mu tena ko muslimo fem safo la ilaha illa man rasulullah be Bu Nyabato no bade mbetala ren Alhaji Abdullahi Kamara moro talibo mo fanan teatra mu je ke bati ko Abu Nyala siama ko ala isa ko moro siare batasi lo 16 marsi Abu Nyabato asala siato mal bema abe ala sila min folo wala ma Alhaji Muhammad Tubati Jabi awa asala siyo ma fanan na sa fanan sa Abu Nyabato ani dimbal be ani Bubakar Jabi ani Moro Konte ani Mamadou Kaso ya Jabi ani Mfali Jabi ibela bunyane kharkhara beje ko moro siare bata lola lo 16 marsi isala si ni dimbani ka funyo bema awa ni obati mbetala nanti Alhaji Mbemba ketaya awa ka fanan sala sala dimbal bela ka fringama anin akafunyo lu ko moro lo siare bata lola lo 16 marsi ibunyani kharkhara beji no bati mbetala mfan ko to ke Alhaji Badra Sise o fanan menanti jele ko hala siama ko moro lo siare bata lola lo 16 marsi Abu Nyabi ja sa dimbal bela ka fringama no bati Alhaji Papa Jabi beja tara me mobosu le mbasabe nanti jele ko hala siama awa moro siare batasi Abu Nyabi no bati mbetara remusi moro toma beji sa fam moro sawane hala siama ko moro atoma la siare wato batati lo 16 marsi asasa na dimbal bela ka fringama ana Alhaji Karamgo Bajo o fanan berensi jele ko hala siama ka moro siare bata lola lo 16 marsi anin Usmane Keta moro talibo mo fanan to fanan be jele ko hala siafa nan ma ko moro siare batasi anin Baba Bajo Alhaji Baba Bajo
la dimbal min beji sa fon ma Mariama Sidi haja Mariama Sidi ko ala siyama ko ala moro la siyare bata sa bunyani kare beji asara siyara dimbal be ka furna maji awa ni o bata je mbetala la vali way alhaji muna kanjura jabi anin kaso ya min bebeji anin karamba ko min bebe min datalaji aka min lo amam min lonji min bebe ka furi bulon bunya bato ko moro la siyare bata lo 16 marsi yo o ko la fana alhaji mbemba jabi bonna binjona yo binjona radiyallahu anhu ala bata killo dan ko afana masiro bara dimba bi jita wan namu jabi namu drame ko langolo moti awa afana bunya beji ko moro la siare bata siya bunya nin kar beji namu drame ala mbemba binjona min fatu ta alamu ne man kafar kelay ala dimba ka sa lo ngonya ko moro siare bata siya nun ala haji sigan soro ndol safa ala sigan soro ka so ngoro ma fana ta fana be la bar jile abunya nin kar beji ko moro la siare bata si anem musafa saho o fanan asal fanan bunya beji na musafa saho grupu sabara be kanjalo bar grupu sabo be ni ta bara be ni ta muradu musafa saho wala fanan mu kanjalo porte parole ti wa safo la bundala kibaro bola kanjalo ko kube mutaring anin awa saya kuto kera kuto tana kuto a telefonan sa annosi arajo bu ba tele bulla kanjalo kibaro ba kanjalo kibaro musafa saho korila afanan bunyane musa ba dinding yo afanan bunyane kare beji ko akara mola siare awa santo tongolo bata lola ko lo 16 mars mulem basi abunyane kare beji yo grupu fulanyo sabanyo wala munyinti ita ko kanjalo sonesi moro mam marin kemen be jang haja dalla ba jabi din belwili za ba fo de jabi wala fanan be occuper ngoma mo fanan ma de gunno o fanan be bate mo be mo ko na nyinna aw fanan bunya beji mam marin to ni haja ngata to fo lo la do le babulu mo be hakilo be lo mimma fanan bunya ne kare ja sala sala sono se mo ma ko to abembala siare bata logola lo 16 mars ba fo de jabi o belwili no bote jembetara tulusu alaji musa jabiya moro din kele mala tari bolo fanamu ko ala siara bunyane kare beje ko karama di bala siare bata logola lo 16 mars mulem basin aka al tari bo fanamu jalaji musa sane ha bunyala sama sa wosan sa jara sanale ko ala karamo siare bata logola lo 16 mars bunyane kare beje no bata ya budu sane moro tari bo fanamu tulusi jele ko moro siare bata logola lo 16 mars no bata je dudu jufu ab ngame futumo da be kafriki ten walla be jang kala bunyabe je moro siare bata si moro tari bo mo fanamu no bata ala karamba bo allah haji karamba boraya awa ko afanan sa fahamu ko moro siale bata se ka bunyane kare bije ka sala ka no be ka fruma no ba ala boraya la karamba dinga na munti ko afanan be monto banne ko abunya bije ko moro siale bata si no ba ala muhammadu lagine o fanan ngame ka be lagine tembara la bunyane kare bije ko moro siale bata lo 16 mars no ba ba se ko tarawale wo be sentile ko moro tarbul mo farante ka bunyane kare bije ko moro siale bata si ni mo de metala lion awa lion khasimu touré beno awa bunya bato ko moro siare batasi anin mustafa drame kolda awa ko bunya bato asasa ka funyo be nan dimbal ko moro 4 lion go bema anin bayin sidia silla ko fanan be lion jele abunya nen kare beje ko moro siare batasi anala dimbal be ko c'est le 16 mars moulin serun takati jamminna anim fanga fandi beji sava madi basise kabendu ngolemu awa afanam bunya beji ko moro siare batasi abunya ne kare beji le 16 moulin no wade betala mo bosu alaji mbemba drame awa ana dogol min beji ana sigi ngo min beji mbemba kol dan to safa mbemba kol da drame lamu awa ko bunya beji ko moro siare batasi abunya ne kare beji awa le 16 mars no wade betala kirai ngai folo papa jabi awa ni wote jembe tara kirai awa an kafnyo kembe jalaji ibrahima sane atele fana muje ke bati ko ala siya ma na dimba be ka fana na kafnyo na sigi ngolu asara si be ma kafnyo ka karam ngolo siyari batal gola lo 16 mars no wote jembe tara ani alaji soare asara fana mbunya bato ko moro siyari batal gola abunya be lo 16 mars awa ni wote alaji al haji sirin sutukun membe je jikinne afanam bunya beje ko moro siare bata se abunya bato awa lo 16 mars mulem basen serun takal jamina no baje nfa dogo beje bafo de sise anen soro ba sise ifanam bunya beje bunya ne kare beje ko moro siare bata sise arsi da dimba bela kafuna ani kafunyo ko ni sterolu ko moro siare bata sise lo 16 mars mulem basen no baje metala lili ala fodo girasa na da dimba bela kafuna ani ala grupo bela kafuna misile mo men bebeje
ani moro jabi moro dogo moro toma la moti afanga toma la moti wala hake ngala ka non ta la fodo na la grupo be kanta awa ko moro siare batasi awa lo 16 marsi moro jabi toma la siare batasi ba ifanga fa sa kanu nyala ko hito fo ko se toma ta la mundi alla be la mundi toma folo te yo ala awa ne o wata je ate lili tugun ala mun ne mala en fanamma serun na ha kelan te jambar serun ta katala nyala be kendiare ala mun ne mala wala mamadu jikinati morol talibol moti su kongol mu afana bata fatu ala mu arjana kalan ke dilam ala dimbal be salon nya ko morol siare bata silo 16 marsi awa salon nya ala mun ne man kafar kala no bata ya ala haji mas alay ma sembe mbitanke alay ma sembe na dimba be la kafrin ko morol siare bata sin dalta min kala ani o bata nyaara konte o fanan salon nya ko morol siare bata si awa morol talibi ke bale dim no nyom abu nya bato sa wosa natre se dinga ko bela abu nya bato ewa ne wadi bo fanan kafno ke bi jaraji mo jabi kinde ngole mu bunya bato ana afandi ban fa jabi kindiya ane alhaji la sana jabi kindiya fanan bunya beje ko awa morol siare bata sa fanan bunya beje lo 16 mars mulen basin no wadi yambe tala bordo alhaji faymane ya fanan bunya beje na dimba be ka fringo faymane alhaji faymane ko alay isa ko ala sama ko morol siare bata si ane alhaji muqtad drame fanan be bordo jila ala sama na dimba be ka fringo ko morol siare bata si ane salahuddin o fanan ngame be la gineten fanan bunya beje ko morol siare ndalta minna awa ko ala morol siare bata si anin biribun kafnyo kebe barabata mangame kabe kanalate wala mu khawsu ba jabiti hanala dimba be ka fringo ko morol siare bata si no bazem betala sian lay bubakari baroya morol talbi saharin awa ko hala siama awa ko morol siare bata logola lo 16 mars ala isa ko ha fay ha hergar la siama ko morol siare bata sa sal dimba be mana kafnyo anen sian gurbe ka fringo no bazem betala orleon bayin so araba jawara ya ana dogol min kata karamba jawarta nen umaru jawara ko hala si bel ka frima ko morol siare bata si bunya bato bayin so araba jawara orleon fo tour awa tour aha ne o bata je ivoro ala ibrahim kaba jahite ko hala siama nen koto kebeje alaji baysi future ala si fulo bel ka fone to lebe ivoro ko ala si ma ko morol siare bata si bunyane khere be jala isu future ala ibrahim kaba jahite ko ala si ma no bade mbetala sarta ala fulo drame ko ala si ma ne ala karanse ko jite o be trapule ko ala si fulo be mane mamadi mane ko ala si nyunu sabu be ma ala si dimbal ma ko morol siare bata si bunyane khere be ji ni o bade mbetala rube awa rube groupe jamal beji moro talibul beji moro kanuntere beji moro talibul dimbal beji moro kanuntere fanan fanga beji mino ha moro kanu maje mansi kanjalo awa san wosan ise tabiri bake ise khere bake ku bake hanati akoto rube ngola musolu alamu israla awa folo alaji jinde touré alamu ne am fala fanan mo fanan batta moro talibi ke bala moti alamu arjano dila mala dimbal salon ko moro siare batsi ko abunya la sima awa folo nyoga alaji saja touré ko ala siya fanan moro talibi ke bala moti mo ko ko ala siama ko moro siare batasi abunya bato awa sa longonya lo 16 marsi no bata je Sekou Touré dabanko moro tarbi kendela mo fananti ngame ten kabe la reunion bara bija gojang asa abunya soto ata abunya la mundi ko moro siare batasa karamoro siare batasi lo 16 marsi no bata ya lay Boubacar Diaby mufti min beji alay Boubacar Diaby kawon line ngame kabe kan gambi ten gambi abibir kama ko to ke ka bunya beji anal dimbal bele kafrimo awa fa moro siare batasi non de mfa Touré daban ko ngore mo fanante ko fanan bunya beji anen Sekou Bakaba anin Ruben Musolu bele kafrimo ko salasi bele kafrimo ko moro siare batasi awa e bunya bato ne wota je Clermont alaji soara ba jabi for konta ambanya alaji soara ba ten tabe for konta ten ante jang ka bunya beje ko alamu e moro siare batasi ka salon nya na la ila sana dabo o fanan beje le moro e kanjala ka fanan kanjalo ke awati ke kanjalo ka bunya beje ko moro siare batasi anu bote yembe tala ku jabiya awa moro dun kele moro fananti abarin le moro ti alay ba fo de dal fa ba moroti alay ba fo de jabi ka bu nyaabe je moro siare batasi anin alaji karam ko jabi awa adogo le moti ka fa nan bu nyaabe na dimbal be ko moro siare bata lo lo 16 mars mulen basin anin wo alaji ba tura jabi adogo le mo fananti o renle ko khala siama ko moro siare batasi no wo alay mbemba jabi to sa mbemba ku jabiya alay mbemba jabi ka fa nan bu nyaabe je moro siare bata lo lo 16 mars mulen basin no wo je ku jabi ngol be la kafrin ngamin to fo mammin to fo
ibele bunya beje ko moro siari batasi no waje mbetala swaro ya baro kunda awa wol tala munti swaro kunda swaro dinga fenfen baro kunda ngolto swaro ya ni baro kunda ngol be si se kunda min beje baro kunda ngol min beje swaro kunda silemba baro kunda ba asi ko te min fenfen nabe baro kunda banko kan ni mislimo min bebeje be bunya beje ko moro siari batalo la lo 16 mars mulem basin ndata kare jamme no waje mbetala malaka swaro ya alay bambo soare almune mala fana mala dimbalu be jang hande to be liburo to awa ko abunya be jal dimbalu bunya be jal almune mala mal janu dilama ko moro siare bata logola lo 16 mars anim marak sangol be le kafrin al salon nya ni wade meta taslima nar fa ba mbe min kata allahi sidiya jabiti na khalifo awa ka bunya be je ko kanjalun talibul data siare min kala ikaram go yen ka faransi jang awa to bata silo 16 mars ki bunya be je ni o bata ji anin taslima ngol be le kafrin kontonga mem lonje mammen loji bila kafrin anim marsasu masaj jama masaj jabulu min beji anin dramo min beji anim marsasu konto na beji ki be bunya bato ko moro siare bata silo 16 mars bunya bato awani o wata kudom pungolu alaji bakaso almune mala maserun ka fanan fatuta almar janno dilama ana dimbal alaji bakaso jabi kudompu anin kudom pungolu be ko be la bunya bato bayen mustafa min beji awa bayen bakutu min beji bayen mustafa fanan fatuta almune mala be ka fanan yo ko bakutu ko di awa ko almune mala kabula fundula ko moro siare batasi awa lo 16 mars mulem basin awa kusar jabi no bote metala kusar jabi kunda minu fana be khalarin jang kata jam fo jabi kunda fon soar kunda go min be jabi kunda ko be bunya be je ko moro siare batasi awa kabule fundula lo 16 mars mulem basin no bote mata tara maka kulubantan go fen na ba khalarin jang kana mo golto awa ko konton ko tan min be je ki be bunya be je ko moro siare batasi no bote metala liberation go fana fen be jang awa konton na be liberation ata jabul ma ta bulu tanul ma misil mo fen na be jamano en kan ko moro siare batasi be bunya ne kare be je ko lo 16 mars mulem basin serunga ke jele awa bunya beji no waje betara tasibon awa moro kanunte beji moro safero beji awa fonga folo le togoma ba ko be musabul ta kanunte le mo ala safero le al safero le mo yon isa ma ka laji banna silla abe ya fele amiyenja abunya ne kare beji wala mo ala safero to wadu ka hawat kale kanjalo awa wa safero ya keji anin tasibon go be ka frin min jango min beji misil mo min be ko la ka tasibon ibe bunya ne kare beji ko moro siare batalo gola lo 16 mars no baje betara korila ngolu bela kafringo konton ngamil to foje mammin konton foje mammin to foje bela kafringo korila ngolu be bunya biji no baje betala jahbiya ngolu fanan bela bunya biji katara be karamba dan soma awa terme di representant tija ka bunya biji awa ko karola fengo moro siare batalo 16 mars no baje betala nda fanga ya kanuma anen kanuma ngolu fen na be jang atam fan nemba sen lama wala mo ja ke fan nemba sen bay sifu ala mbemba jawne wala mu kebata na mam jawne lu ibela kafringo ko ala si ma ko kanno mangolu bele ka funen ko siare batasi moro la siare batalo gola lo 16 mars mulem basin ani nimbo de betala kaboy ngolu bele ka funen ibe sala wonya ko moro la siare batasi talibin beji ba min talibiti je ba bele ka funen ko sala ko moro la siare batasi ni o bade metala da banku ngolu bele ka funen awa ko moro la siare batasi ni o bade en sa si ka kande alfal bema fen na be jan nin ka kande ngolu muti so sole mu fulale mu maninga baga toma landuma bele ka funen ki salon wonya ka kande go bele ka funen ko moro la kanjaro moro la siare ndata min kalaye nginan se ka sanji mo anin konon toti awa mbebe khere bunya kalaji be si wakal nga taji nga ta duwa e nyonye ibe bunya bato no wata je awa moro fa be halar nin banko minka awa si jamala beji bari se banko en to fo nyaadi ko foñi ko men ni ko kakande awa foñi moro fa be o banko le awa hero fen e kanjalo mbeno no kono hero fen na sotota asotota banko le kan isa fu je ko foñi alamu hero continue la alama duma la fana awa foñi go fen na be jan ni be foñi le ken kono awa ngaf sati to fo ba man sati min to fo ba ala ni annabi be bunya be ji ko karango bala siare batasi awa anin sonko du banko mo fana ko men ni ko kakande awa nyan ke bo le kono anin baka daji lu be bo le kono la sonko du be fana na bunya ne kare be ji ko
moro kanjalo na siare batisi anen pakawu awa pakawu be hanon lonne awa wolli banko lemu duaje banko lemu ibele kafurunga beji ngamin tofo mamin tofo ibele kafurunga beji hormo ba e bunya bato ko moro siare batasi awa ko fenge le 16 mars 2016 yo 2019 ko bela khara bunya beji no wata je bun killing wonen kanjalo tema à peu près kilomètre temps kilomètre sagi o rola awa ko fanam be bunya beji awa ko moro la siare batasi anin carrefour jarme za ko madina wandi fa ko fanam be bunya beji ni o dinga fam be ni khani me isa en lon ko karamo bala siare batasi ni be le denta moro la be la hawati keji ki be batasi no wata je awa sigan soro awa je jahanga beji si jamala beji moro fa la ku jamala beji dinga beji alam ko jamala beji awa o be la kafura ni muslimo fam beji ko be bunya bato anin ko moro la siare batasi anin ko langolu be la kafura ko da fanam fam beji hala si ibaringa bema ko moro siare batasi be bunya beji be la kher beji fana le 16 mars 2019 inna mulem basin no wadi anin temanto ngolu fanam be bunya beji anin kabendu ko fanam na kafro bunya beji bunya anin kher beji mfanne bambo siselu yar mo jeti anin madi ba siselu ya awa be la kafro ko sen lon ko moro siare batasi be bunya anin kher beji ana laji madi ba sisi kabendu wol be la bunya beji no wadi senegal mu me la kafro senegal banko mu me anin gambia banko mu me anin Guinée Conakry banko mu me anin Guinée Bissau banko mu me anin Mali banko mu me anin Sardon banko mu me anin Kundara banko Côte d'Ivoire banko mu me ibela kafrin ibunyani kharkhare bije ko moro siare batasi ala sago annabi sago isago fen na ben kono ni muslimo mo ni safa la ilaha illallah rasulullah batal be eviteji le 16 mars 2019 inna mulem basen serun takati jamminna ala bunyani kharkhare bije ngata do nyonye no bata je mbetala Angleterre awa Angleterre nse base minna no moro mamarin kundala mba toujours fo mo so so ministre ko se foji wala mu Bubakari dan sorti ani malamini bese wo fananti je sai wo fanan sala si bese ngole venga ko Angleterre ngol be la kafringa ko moro la siare bata si le 16 mars 2019 inna mulem basen sero akade jele fanan bunyani kharkhare bije no wade mbetala Ameriki alaji Muhammad Lamine Fofana awa fanan bunya beji ko moro siare batasi fanan bunya bato no bati ani alaji Hawa Madi Jabi ani o fanan be Ameriki do fanan be ka fono bunya beji ani Ameriki mu me be tali fam beji ngamin tofo min tofo nin kanjalon kan dala muti kanjalon tari bulu muti albe bunya bato no bati mbetara Espagne Sadio da Feya ani Mustafa Suwane ani awa ani Mamadou Keta awa ibela ka fono beji ke bunya bato ko moro siare batasi Sadio da Feya Mustafa Suwane Mamadou Keta awa ko salon wonya awa ni wote je mbe to malu silen nga kilo bulata minula be salon wonya anin Suwane alo no wote je awa moro kanunte ba fanan be jam min ka tuba ngol kono la awa sa fatala mako alaji ba fo de sawane awa moro la kume fo ko a senemata le kanjalo fana aha moro fan kulma jele awa moro la koku na bato na ha me so halarji ana jongon to malu be fen ngamin lom jamala sa halarji be me to fono bari awa mse min to tunon hakilo la ala ba fo de sawane ibunya bato moro la siare bata lola le 16 mars 2019 na mulem basen serun takat jamin ana alaji so araba saho anin adohol be ka forin tuba awa ko moro la so arwa dinno saho dinno anin adohol be ka forin ko moro siare bata ana alaji baba saho bari jamo fanan bunya bato ko moro siare bata si ka bunya bato ana alaji bangale soare ana alaji soare ba soare ana alaji mbemba soare ani alaji jeri ba soare ani alaji mbemba soare ana tata alaji karan soare ibe bunya bato parija wolbe parija ne ko bunya bato ko moro siare batasi yo hambi sasa giyema dundi alaji bangale soare alaji jeri ba soare alaji mbemba soare korila alaji ana ba fo de soare dingo ana atata alaji karan soare tasibon ko ala sima ko moro siare batasi bunya bato ni be dal tala san wosan be sa keja alamu asilan kendela awa no bata yembe tala bani salamo dole kanjang musu nami ko kende ngaram ko kendele mo wakalta duwanin na bafana alma barajula alma simala esama haja salimatu jabi awoya haja salimatu jabi awoya ni awa ni majulan tayla dimbalamo awa ko bunya bi ja sala si musu to ma bema ataka fen long
lagine ngomba ba lagine tanam ba nim fen kafuta asar si ma ko moro siare batasi abunya bato le 16 mars 2019 nyinna mulen basen serun takal jamminna awani wani beta senegali e hajan na fi jabi anin haja ne na ba hajan nene ba anin awa alay mbal fo groupe mo me bel ka furun mbal fo da groupe mo me bel ka fo groupe mbal fo de ya ibe bunya bato serun men bentarje alhamdulillah ngina fanana ngina ta fanan kran kendela ibe la bunya bato ko ibe mbawi fa bawi fandi la siare bata lola lo 16 mars awa ko agunya bato awa mulen basen serun takal jamminna bon alay sidi asa ngol fole alay alors selu grasi ngol fole wol fanam bunya bato anala sidi grasi wol bata fo awa wol ana alay so arwa jawara wol bata fo anala ji bon anin ko to ke fanam be parijan e sa fam malaji al haji ali ujikinne alaji ali jikinne be parijan ne awa ko to kele bon anin fandim base ni sise wol be parijan ne anen ko to ke fanan be rensi sa fa en kala karamba touré wol fanan be janne do ado fanan do be lawali sa mamadou touré fanan be lawalle ko ala si bema ana la ju umaru jikinne o fanan be pari janne kariki ko ala sima ko moro la siare batasi awa ibunya bato no bataje awa nginan khere do be mbulu jang parce que mo kendo ni haje jam ni haje ku kendo kela awa ni khere ko sita afanan to foje ha invité ji amman ken tol tani na duani manke ko éviter ku de ha fo ko menaje fo nga bunya la salma ha fo éviter wala na korosro kamma awa al faru fan nati korosiro ke e khayin la ngen ko nginan ko nga to khere ha bunya la siama amman ke éviter de nor kuti wonten to lento duwa ko le munti simple awa tout est fanga nele bulu awa sa mo ko selu fo fana kindia ane abarndin kendo min ba da fe toujours haje wato ba da fe sa ko janke jahanke selu fo fana kindia an ko selu panten do sa ko selu panten ko alfalu ko ibe ku barake minna barani ma ke minna ala bi sarala mo onti sarala ntay fana fo ko afu fen ku le mo onte de ni ram goji ku kendo kela awa wala isa jagila kan ha tanto kan alfalu ko hala sima anin kindengol be santo me kindia here barngina mba here la nyin kamma alfalu bata remarque ke kila duwani nin habon almu duwa jabili ma alamu ile fonin ke si alma jam fala eni barni mo me be le kafrin kibe jango je barni bi dafe afana mba kan toujours ha barko nyini ko hala sima ko karamma di ba jabi la siare bata si mulem basi abe kenno le 16 mars selu fo fana ani barni jahanke anin kindia mo me be le kafrin awa ko hala sima a kindangol bo nyin bodo kono alay ban fa jabi alay la sana jabi a kindia anin alay jimmo jabi kindia nyin bebe kindia nginan min lata kan wala mu khere wala mu kindango kindiati ko hala si kindangol ma awa ko fana bebu nyabeji ni den talale ko moro kanjalo na duwani asanji mu hanin kono to jenti awa donc ifana bu nyani khere beji ngi be invité ji ata duwa nyonye awa duwa jabo mo ma kenyalo fo nginan ta awa fo o fana wala be jabila serun tati mo mawolo ala sago annabi sago alay usmane sago to min hakilo bulata minula ba mo ko siya membe fono bari afoto jammina ko la ilaha illallah ngalo wa muslimo bi wasal awalmu min mammin tofo nta tangina imargo si hakko mammin tofo harmadi nya futundo kan imargo si hakko ngamim tofo mando tofo imal kana jira sa harmadi nya futundo lum fen nim muslimo lo muti la ilaha illallah muhammad rasulullah so le fo awa karam mari bara siare batal lola ngabe invité ji be sena ngana duwa nyonye le 16 mars mulemba sa be kela wala to 2019 yinna asang mo kan anin konon tor mo ngina ala sago jama sago misil mo sago talibi kebalu min keta lay isa manati katara be min bate no malay masana jitelu atabula lay wuye fatilla atabula lay mamul subhanallah atabula awa lay mo lamin dramilla alaji kem ko min telu e kan yamar ko ngana yinda si misil moluma dunia jang fo france jang fo afrique banko kan ko moro siare abata lola itolla ha lola ko xawna wala si jamama ala sago annabi sago jama sago ni hanje ya jambi na to ko wala mbata to madan kembang
awa min be turinje wala mu ke mo fa la fayda ndinti ko mo fa la kan dondi o nyini karo bi tele bulula awa ke mo mu jonti akani nyaro min dondi ke har man jam fato bari fo ga jansa afana jansale parce que mo ni haji mo yo nam gola koto ku do biji to ni man fen fanan fato amu ma bato dolo hakaram ma ba jele awa o siata jang bari bi min ngakanu min maaje wala khasiya min ngaji awa donc ni o do be dunna to nya ko do sa fon sibo tala dol sa fo ngame mo holla awa ni dondi mi fana min din lo ala koto ma fo na kar kamma bari xam khaira kundi min la koto iso la jan so yin kanne ala sa wona so isago nsa fa le mbeda na jan folo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ntel ma alaji se kannuma hana bi hana en nasi misil mo dingal ma ko watu watasi wala assalamu alaikum wa alaikum salam yo oben talmun ni barajila almun ni barajila almuni sima ya amini jato kala kila hormona do sabila be bara min to ko be do min to ko almi meleji ma soni ali bu hono hormona do moro hormona na barko na la duwa jabo malu lam be fe duwa almani ma talan kendola hatta da kunna kika be ala bul almai talan kendola hono hormona hormona do fa bi no salli ala muhammad sallallahu jabi almi faran sala amin ya rabbi almu melenna ke mo ko ma almu melenna kila almi sin sante bro be kafrin na la fala karamgo kunda anum be la na kila hormo sabula moro fan hormo bi no hormo karansa moro kande mbo hormo karamba tuwa hormo bi ala so nan fa sallallahu sallam madi yo silanke ba so batako yo awa duwa fana benare bo harfu sama batay dalo koto bare dingra dingal min kunfo benna bo nyinan na abar ndingalu yo wala mo kan jalo kaso abar ndingalu wala habe ngamin na wuli sayin bo hanga neta awa ate kanjalo nya katarbe moroma fedo morolo ko ni hala saha ka ku bal ma ko bo afelente duwa infelente atulu talibo lo hanga neta sawosa ko hankai a folo le gente nto le karamba ya fa ba karamba ke mo ma ni nakar few ko ala hamin ke karamba di baye amaka har karo ba fa ngai ala talibo ma fa ngal bon donc o mu do jabi balati nyina fanan felente kanjal kaso ya bar ningalu wol fanan ngan ne tale kibe awa kudo kele bar nay wol fanan ngi nyala kala e man ta dingra woje fo kanjalo voilà wol fanan ngan ne bayenta awa ha benga kili awa haboro ke awa hero sembo bunya kendeke voilà mbetum mbe batakalama bon bare be ngato jesile ya question dole poser awa jamama awa wo question ba fe nga do fo lo ko bon question ya hambi alko hamholi yili hakilibula yo wala ese do yita nya ko alko fonse fa abus kama tabaraka na lu be sila tabarakallah awa yo na dun se no jabi la fana jabi nya na be jabi ni sawato bako yo okay bismillah question ay dendim minna yo a me jabi no bi baren sa kuta ya yo banga la hido tala wulun hari mo ta trouver yo ba ala harmadin da be fundo mankilin fundo di ma do beji mambo salo fan kono ha nyaajele yo ko de yon o sa nyaaje malonde bare do sa nyaaje ala fon sira yo bare ngayne foje wulun har min ta trouver e ha tu sa siare lun nimbe fole wulun be ba me ni question munti mba fole no mbere ban na tele man question yin tele ha posé wulun karam ma di ba han dem fennela ato handen ala talibi dron toti adin toti akanunten toti yena ala dron toti minga kan dula jang minga kan dula sutum ahan dem fennela fenga nyimbe nyinya tatalala le ba fenga mum munti ni talata ndum bebe jensen nale etonya nyim fenga dum nyim fenga mum fenja mo yente ahan dem fennela kanunte ba ko adinu ba ko ala talibi ba ko fen nana ta kanjaro fen hari si botala le ala ko tata diye ni aka tam ko dem fennela ta ko jabi yang min to wala siama nga kanu ulmaji oto mumoti point d'interrogation wala point d'interrogation wole be fola wulun ni min nga trouver ni nga question ni nga reprendre ni min nga trouver o sabulo lele o sabulo ni nga fenga nyin tala jama jensen
omu minti ngala hido tala ko lo sesi ni ala han ne sama mba be de wala wala be fora wala bo wobe den nin jonna on karam madi bati awa ko me janna minti e ko ala han min kai awa al talibu lo han min kate har karamba tuba la talibul mon o ke karamba tuba yen awa o man so la her wallahi ala han min nani jonye mo me o bayino karam madi ba ala hakule kai me tambi me ndambono ala la san wo san wati ku kendo do se kala koto ko me jana min do foten ha fo banne no himade hanyin kai tomorrow jang aforo le mot bari han lo mayin lo adingo lo barurin san wo san her do san la kanjaro itama min lo foni hame nyimbe ke mo nyin na koto awa ntol fanan je madinga min ke tarbul fanan je madinga min ko hayin kai ala Usmani ni min manke hasiduti ngamira nyin hala tarte mo kan jalon kanun telti nyanta diale ni megu am hoya hal kan jalon kanun ti don muti iman karanji nyanta diale surtout moro ha ala hayatu aka toro ke minu yen ha idema ha kilon ni la balu xam ko ton la balu hi nyinya ni ta nyin sifida wemme hari man siji hari man fenkato anyanta diale yen betege min mam moroje wolle be nimi so kono bi ba nimi sa jagunte ba buni boti go kole kona kila jenu asasi ambe moro ko fana nyane ke mo bulu nyami min maaje bi wolle fanga be no gole mari khasi amin fanga betege alhamdulillah meke be yende bari ni xala saxa ala xeyna nyina te fana nyante mo me o contourno ni ha contour ibi fana torla kala mar ba hay bange nyala ako aha ala bange kono ako karoti tanin nano karoti tanin nano nyimbe mo jamala concerne ko ha ni karoti tanin nano wulo ko soto kabe won na karo wala wulo woni karo jombe ko dila wulo awa karam mari ba ko be tenni bi ni te ko mimbe karam mari ba la koto imo wo kanoto e wo manyan naji etalbe ko la betege foni woti wonte baro kala nganne hu ante baro kala al hasara banna ba kala ko al hasara ke mo woni nyen wallahi talbe ko ay sahare mo ron to min lo la koto karam mari ba min lon ta la koto kanjalo hinnante ba e beto di ma ba ni ko mo ya kono e ko karam mari ba la karanta beti e se bulam holla Allah mo nyima bar de beto di amen ba la koto ko hanin jama different aga fonnin ki aga hin kiloni la hinnati da kiloni on tano hinnati da talibu ako talibin tateya ni min mamoro nakari ngay ne me ate folo la ko kanu dinga lebe keren talibin te keren ni min mamoro ka nakari bon na da kuma do fana me ala harfu do me ala mbesigirin moro ko yita isala ngorto mo na kuluta moro aha tulo do moro ala Usman wallahi billahi tallahi ma fo de hasidi ya metra la ko to ba harmadi nyana so bu bara mesia parce que ke mo ko yim man kanjalon do nyinna aman sabati kanjalon nyin kono hasidi ala wonta la programme kono wonta la yamarro kono aman sabati je fana ngane jo ka bala ko wonti ji moro saje moro lo nim malo nata na ha tandinga bato ase mali to min be juru mala hadisa te mo ko ro hasate tati ko be hana pani ti ha atala hala ko ya do ni nyaada ngado mo bon ni min ko fanan ko jago ya bele moro le ka fo kono e telebi fantoro la ni ha karam mali bala talibu je minu son tama i son to talibi yala parce que on ta en fo ala karamba ma sembe ya tabatu ko ku danta be kering karam ko nin talibu nin muso nin dinga nin fatema min be je son bali ala be je ala Usmani nin talibu son ta karam ko ma problème tiji son bali adam ni hay fete ko be siara e man son karamo ko ni hay muso fan nin keji abe gari son bali abe sahara ni ha militaire oje sarsan abe fengarin colonel ma son bali abe ni colonel fan je fata fatare anta son ni man se kera min bate kan son ma awa mo ya fan beten karamo ke min be tabata la karamba ala musimani jakenda dira ako sate si mol si watu ile sate la comme ninte ko zen kala Usmani boke fola fo la ba tata mbaya toujours mo si lo ba nin sate min fanga dum to me fo sate fanga bi wasola mo ko to kala man siade ala karamba la kay bange ala karamba ma sembe tabatu ala barajo la masima la ako kanjalo mo si wasu kanjalo si wasu moro to
o fana manke be o manke be isa ko kan jalo moro manke be awa oto ni mi kan jalo mallon ta atel to ala karama ma sembe hayba alamu sima awa o fana ketele moro la ko do ajabo do mo fana awa ni abe akono akasiya ba mo min tata karan nyimbulu ma fa harama nya futundo mi soto bari man la ni te sike hasiditi mo holuma hanya do ma isena bula mo fana hanya do la isena mo fana tor hanya do la isena mo hakka fanya parce que njana min be madante nyin kirinta moro la ko Allahu akbar billahi wallahi nyin kirinta ko nda moro kanu fen kilinga bula moro kan ala usmani mo holuma wolon bari nta ko bari bin sa fo no mo yembi mun bala si se fango nganya ri moro ko to o be fori ansiata mo ngata ibite ngala bon folo fu folo be mi ngol ma yo ni ngol ntema sa responsabilité dum bulu manke sabato nto odinti wo manka billahi nto odinti al faminu be jang wala haken ko kumo da motalla na ta gola ya min bulu sikata ta sutela ube imontar larin kula ala isa ma ne fele wala nin ka nin ku nta bulu kula hala fo nta kuto nta ne man fen kam man sala par hala mun kan responsabilité ngan kali male responsabilité me dun tebulu na tu mamma ke sabato ma fo me ke ko nse ke ko me be bar nse tandin kan awa wala be ngola ren janni me bodi jelumi ba handundo mo ala sa jale folote ja alma kende ala amin ya rabbi kata katu fanan be kele moro fanan remplacer ja halu fanan be nyam akurita ke ba nata wato sita babulu talib ke ba hamuta wala ma alaji isatibi alaji khawsu sise almu ne malama wallahi rogan se jang ina ala isalu ala isata mitanyato bi alfa ya jatele bulu wala fanan boteji kala fan tol fanan ma aw hante bula jam poso neto ko men janna fanyal musa ba sa ko be communication dula ba fo de jabi obe senesulla nta fanam be ke ba la porte parole dingra ne ka ko lu tagama ha organisation ni man ko bodon est ce que na so to ko na fa ndum man tara ke la ku fanana fo mba fa le mba ke le don wala hansara wallahi ala hansara mba ke wala ke mo hormo o halu fi parce que nena mam mo je ko fata herol few o me ko ta fata herol hani mawji ala sawa na so sabu no wa gole yamma hala mun kan fula nyogo min nga gole yamma ntaka lo moro ka fena dintama amma ha ngata la hadidul ma baranta ta bin sa fo kan jalo ngode ha me fen na be kan jalo min ngante lon kan jalo wutumo mba fo le bi be ha me hitulu lo fanan kendeke parce que sa fo nyen hantulo yento bar wallahi ngala kan tola alaji usmani mu moti afula nyogo monti moro la dantan fen do le sa ko falo moro ko le karafantema moro bad na mullu mina fundo be toro kendeke min be je wol bata kuri ako wol fana ngi fonyo hadun nte mun ka fonyo ko masabara bulu ntol to fana ndun da falo ko na jannin karfulo be kamalla walla mo ko ki habuti moro hankili alamu ne malama sana jabi mun sedeti bambo jabi mbay bambo jabi foro konta o mun sedeti hankili ko ina bambo jabi wala bambo jabi o baba ala sheikhu karama ngolo ala sheikhu jabi ko rila sansi ngolo o baba ala bambo baba ala sheikhu nente be mala tuba kinna muti kanno nda mbor la lona de nse dunya fananti loto beteke jame wallahi awa moro konye kuyi wakali tu falolo ko ne hi wakali nko di ko wolo nji so borom bare ko fan be worji bar na tamira nga karam hol la bangel korosi nko jaha moro hakule kente sa fonde jawo ya ki fal bayla ko fal bayla ni ha fal bayla sen nim falo fam misal ko ne ko hakin da falo ko hakin da falo ko bismillah bar nsam ko jabi mun no le bi ha ko moro ka fen ninte mama di mo amadi bema ahadi min ma hol kanule wallahi o monti wala mo falo inti wallahi moro ka ndinte ma o ketante hera balati beteke téléphone balo yon kono biringa nyindiro damuta ntaka alaka karamo min nintam nyindiro yon kono ana bunyana horomo nte saltan jaha moro kan te kanule jaha moro ka fene dinta mama di bema ahadi de do ma jante be taraji bara min nintam mbore falo ni fundo baka kila sallallahu alaihi wasallam halimatu na halimatu kila dina no ma faro hata maka banko ka samba maka santo to mo afa ala man herke faro hakay
alma herke falo kay bin falo sita na hariyatuma na halimatuma utuma be torol ala dafi on fanga be la barani bar kila hormo kan falo mi fen na ha min nono bonni abi hanono ni da karamo ho responsabilité ta hadu ta bulu hayta boti je lummi alhamdulillah rabbil alamin ha min no ho kato ni na ta la kudo fanan du ite bulu tugu a faturum bandi few ni mo ko ten ko kabe kuma folo to ite décoration o to ite fanga margo ibe bin kelen ta kele ingan nela ni ha ki alga ko famu ni ha moro ho din tamale ntuta kun hamboto je lummi ana france ja ntana ta jam france en 84 o sanji tan sabani nan lulum ngina 84 le 9 février 84 ntana février mars avril c'est autour banda en france ja alhamdulillah bin nata jam inshallah tantu ma so to ko mo holo mamma jele ko me faram holo wallahi ben harje sto kan ala nin karam horom ala nin nanin fa horom bo alhamdulillah wo mfongo na je yam holo mabi ko fa le bayo mata hera dolati moro fan kay mbange ako kara talibo dol ta karam ko ya sanji tan sabala usman abeji aman kara har fo asal sora holo mo tar karam ko imbabu da yaro ronela ta mo dron kilaro dron karam ko surata fen fen talibo lore musu barake ba ha talibo nyin kar sa te ko me bokenyo wolu na da sugula ko karan nan tentuliya bari nga ka mo kile karamula ko kata sila kata ma kan fasi sai walo fele mo lo fan ran bangede ako karamo ko ikha isi tar fo talibo ka sai karamo te sondi fo sila do karamo fan na tar sa ko tunga yan fo talibo abe talibo mbulala lummi ja sa ala sa te mo ko le fan na ta directement hala no fe abibu la lummi karamo ko nin talibo tata dadola tata karamo kan dadola ako batambula mbe talabi bale fanga hayen loyi ala fana ngalon ntana ren tilinya habo fatiya la kola anin sar soro danta nta man karande nin dun tata sate mo lu nje nyabe men nin trata ni man bulal ma yale be mbula kudola dino ko ha karamo ko alsa amunyata moro fanga be bangira de ako bismillah ako hay tawatu siringa dun tada do fulodron ako talibo yi ako taha ako ni hera ako ni ga fen foyen ni ga letro dima afa bismillahir rahmanir rahim ala nin karamo barako karamo yanta tulun kutude ma fo min man sonde bar min sonta karamo yanta tulun kutude ako ni ga letro dima afo ala nin karamo bismillahir rahmanir rahim ala nin karamo barako ako ni hoke ibe min jele soji karamo ko tarbo ko di ko paranta la ko la akoni ko almami yake ni ta tolo di mafana ni hilo mambaro kan afo bismillahir rahmanir rahim ala nin karamo barko insha Allah hay be madan talibo enten talibo tata e hasamba mo gol me ko to bo bay nunto yo e ramon foro na talibo e ko mo letroti ha ko letro batana bara sa fer marbula ko hakara he talibo ko di ko bismillah hadu bari ba ko to bonal talibo le toro faran firi ale toro sa ako bismillahir rahmanir rahim nan karamo barako le toro ke fa ki hasa fa nyaale e hobula e medatu hal ma me fa nan nay ka tambe amol la sali aho fa nan nasa e aha nim faran ko to al nan karamo barako o kat o firin tay karamo ko nin talibo la différence au felenti karamo ya nin talibo ya la différence au felenti baro bara ni ma ki nganela wallahi la yusmani ameben ni data karamo ko fananya ida ta mutamana moro ko ni akay mbangelu mena ko karandingal be talib kandungal be kering e ka moro talibo mo wala ta moro na la talibo bule nyonna Allah akbar sanje na ta kanjalo nje en fora karamo se ke babe jabe balurimbi ni e kan so se ho kili hanyininka birin sanje na ta soto han tilo nefer han dije sa homa ndunga tanga ta wulo tole moro karamo se keba nata moro ya aka embe ko dun kele nyaadi aka en habbi afotari bolon ki fonyo e be gata lo hosti kini ni e kanati ko di quoi mo alota be dala ko be gata lo ni awa wolu minum manson minum man si tulma ko da wolu manson tala ke ba do be kanjaro afatu tala ne malam wonati mini hata do no birin tindin gan to hata wuro damta hata te damta do minum kem son to tata lo ni wonati min hata moro no ma dado la moro be dado la ne malam amune male fulo bem aka en ko bemba ko ko da tarbi kasara ngon fele silo da kibe hata wuro
o man dia moro bara moro me mo kala malwa me go fun ala ka ke ba ne so ala ka fundu yima di ke ba ne la ala ka ke ba ne ka hinnan teti ala ka ke ba ne ka fondin sire fananti ala usmane moro man fen fa hatu le fo la hansaro ni fitro tema ase files le fay ase kawani ninga do ko to ni ko je moro don kudo wata fundo to kudo wata na fa ho mo koreala awa ulun da ham holu kili ako besi wakali ako talibin te kering ko kan dinga lebe kering aka tele talibo min son tama e ha bar ko nyini e inga nela ako wallahi ko lunse si ko besi subodum ha wallahi ina ha me hataya ko besi subodu fanga dum be za man hata kuma fon ama hata kuma fon fon ke ba njabi nela bo ala so wana isago moro la kudo le munuti aka kanu dinga fo nyinne ko ni sifa lo kunna e ha me moro karanta kan fenga sutu kunne so ko mo jontati karan samula ni yanti abar nente bari ne ma me moro la ko karan samula asa ko karam ko samula ni akaram ko ini moro me nomo hata so ma hanurala na ma fo ho sinyata ne mutilo kono fa karan samula ko Allah karan samula me fana be de mina ntela jon nyamiro to ko mo jonti wole mu karam ko tubo yo akarantor karam ko tubo fa mo jonti karan sam konte karanta simante famu jonti karamo wante dunya be ni hono halaran ni yusufu fenge musa wati nata ni karamo ro min bange nyala birin musa ka wote makati ni ala kuma le direct filenti tema bidani halar ka futa ala la tayi talala hafu ko hun dole fana be ken ala la fonin sira fana kono wulu fan ita la london ni la ko be se bulo ko hari ni me kuma le bulo kono ani halar be sigiri nomori ala fanga ka ko do nati badala kono nata anata dieta ada kolola aka samba aka die minta da kolola wonya bawo kono la wobe bakere nyadi awa taman sero jende ko musa be fenvento asebulal harala ko asebulal ala fonin sira kono la o do foloti arsen na umaru ala hisrala le kila hisrala ki hata maka banko kan hijoto ko bar ki ta hata wes e siama ha konto ahadwe o islo garne yo ponte tande ni alla kila duwata wuli o mo losa bara hore ya mar ki hata o fana nya ka fa duwa isalam ko dunya harama dum be dindi honna ni te ko tente dindi mo golla ite ha karanta ite ha karanga banna ite limati la kalamal wallahi kunti bulu wallahi manyi nin karoke ni hani nin karoke salon ko kite se bulal mo ta kono bari nyimbe ba munti e ki dinga kanu nya nyawonya ide men je ante henu kanu nya nyawonya ala usman wallahi me barko di man o kente o kuma kente dinga kanu nyawonya me barko dia awa harama dinga fo habar ko ni haduwa ni wala hakene mi iwuran duwa ni ngal ite mi iwuran barka ni ngal mon bi bulu fus intibulu ke ba do ko alay sawane fenge ko dangol ma fatale atarambe france janne ala mbata ngena to wala laji sawane konton ka hikmatu lon na ba yame akobar ko sam ko dandan han gabru har janna barakan tanya fana sam ko sambal han gabru han janna awa ala sagan no sabu ba harfo wata kunto jamfa muslimo sen long ko fana mbe jang ala yembe jambe kilaye mbe karam mad baye ni ala sonta fo nimbe balurin alfa la ya maro be din kan ka ko nga kontinala wolle fa ma fa ale fa ngi fonyo dolo hana ni ala sonta so nin tilo mbe lora afan ko moyen mbe lora dinga lu yen mbe lora habilo yen mbe lora al talibul fenfenye ni nga ke menna be si haketu kuma kan men fa na fota na ham ko toro atati margo ni le toro isedinya moro la kano wala bento wala dum fana betarlanto fo jani be fala dum mo on to bolante bul ni ala sonta mba grupo nyaabi mo on to bolante bul nte nya mo on to bolante bul grupo en damu da jala na sangi kon mo on kon to jenti nto la tarwato at khatara adrise la o sangi wuro lo jenti ko madu baro o kilim man fonte ko o sero be jam ala wuye fati o sero be jam mbi fele utumo man lu la soje nte lu la nyina fa wa to sirin fana ma mbar ben duala min ben to fana koma o fana ngata lundo harale ke ndoro duala ala sawana be so sabu mbi kontonna kontro be dana sirina be bari nga be kontonna hata jana fo kal jalo khalifa ba min kata la saliminati habula fundula anala juriya pe anado ko nyima min kata la yakubati anado ko nyima min kata la bahirbati ani do ko nyima min be halar rim banko inka wala ma la babu rahimati ko hala si be ma ko talibul ko ni ala sonte baba la siare abati la 16 mars 2019 nyinna mulem basin e kan de ma duala
fo ala sen kisi sabu jogo mato ala sen kisi fitina mato du amir be gala fa samuta min be nala fo ala si baraju ila barulla min man nanga ne bila imam moyesu to hana wi man tan ne to hana fo ala si wol fanan sara ila barani mala fo jari ko jama fo ala sen so ke mo nyani mission santé buru kafrima awa misil mol be salo nya ko nyina wato mbedan na janne nte mun kundinga min ngani dantege ala isala kilaro kan awa ala isi selemu mbota kanu male nyamu kanu maleti ten mbe halarin faransi janne yantem ko la na dimba do be gambi mfaabe gambi abe baro kono nyaabe kanu male sedun kanu matiloto sedun kanjalon tiloto ala la fonen sira ko to modo do sa fo ne kita hakurun do fanan sa fo ne ki hakende mo le tar dunya baro rento nte te fenyin naje ni ala sonta janni ala isa ba fo ala isi se fonyo ini ala im famara ne ala nuhani ala karamba ali fonyo ngadi ta mo do fanna min sen altor fanan dema wallahi se fenno je men bakreji ala sawa nabi sago mba fo ngi nanta ya alhamdulillah rabbil alamin nanta wata ke nyala hera alam jari ko fanan kala nyala hera jangarto fen nabe laren karam mari ba horomo almar jangaro barko konto filintu amusukuto adin kuto akasikuto akati kuto adin yinin nato alma be hajo jarake mo harbo salo fen na hammo bila salo ni alma yusilaji asinya bo ala le bulu alma yusilaji ke mo nga minki alayen ahadruto minki alay dalaka so minki alay a hormo na baka na karam goni mana bembanya na faani mal hormo alamu be da duwa jabi layin bon alamu be kala halar latiji nim man halar je fana nanga ne le bala alma sarala nganne kila na fan hormo sabul karam mar ba fan hormo sabul anani ma hormo afani ma hormo akaram goni ma hormo an be denga min kala be den na ala ko la ala fana fana ngi den kila fana be den alal ko hormo na bar ko sabul yinu alma duwa jabi alma dum silan kendela alamu ne silama jari ngon jama fana alam ngake buŋoyin kono ngan déclaration ke buŋoyin kono kero kan hijabu kan suturo kan alam ite fanan sarala alam yiri wala baro yin kono alam yikela misil ya misil mo lu juso la hide ma hila bo nyala ya ja hala bo nyala ka misil mo lu bo nyala alam yi fanan bo la nyala tari ina ni fa alam email ina alma mail kunna ifa min sa wata ana wul falu anu ne mali bel ka funa insha Allah alam yiri wo yin continent tari alamun diala nyogoni alkanan guwa nyogoni misilmi afana alma asabatila alma sabatila tulfon kono alma sabatila ndingol kono nda alatan tungina ndin kera janna ndin ke sabanyo ndin ke sabanyo ko mun ni wala tengina sini ni ko ka ben tarampla atujan te ngena tumodo karamari koto karamari wala siare o siare sana arsenal tumodo sini mo bana fo na fan me kala jato andu ngaka nonya ndinga fan be kanjalo saban ko sifu ko karana di inshallah to anta mo kanjalo fo de andu mo fan tambo kanjalo inshallah ni ala son o be sahare insafo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati wa hasanatan qina azaban nar wa adkhilna ma ajuju ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتحلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى درجات وتبلغنا بها أحسن من جميع الخيرات في الحياة بعد ما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا يفتون قريب بصر منا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت ما شاء الله وكان ما شاء الله لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وأعلم على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر خير من شر كل دابتي أنت آخذ بنفستها سبحان ربك رب أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد سلام الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما في السماوات وما في الارض من جل الذي يسوى عنده الا بيده يعلم ما بين ايديهم من خلفه ولا يكون بشيء من علمه الا ما شاء واسع كل السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العزيز لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فلا حسب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو الرسول العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيادم فاتي على فالدلا ساي تنكندو لا ما شاء الله او هيروس يا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين alma dam tar hera alba ban hera almu duwal min kalami mutala duwal min kalami mutala fen na halarti alma hajo jarra fen na hajo jarra ma hajo jarra fen na man halarti yang ne ba ma hajo jarra kila hormo sabla adi musimba nimal hormo da nam nyoko nimal hormo da barko sabla adin ke nimal hormo do barko sabla almu bela hajo jarra almu duwal jabila kila barko kila na man tol karam mar ba fan hormo karam sam kande bo hormo karam ba tuba hormo jahala so hormo nan fa hormo bilon hormo inshallah ya rabbi salam madi e ko baraka usmana baraka almi salala baraka alhamdulillah ولا من أسأل